Magbibigay na viewers. Hindi ako pinasaya ng mga viewers ko. Buti pa sa iba, binibigyan. Ako wala. Level 60. Big Daddy, hello. Hello, Big Daddy. Ay, Teddy, si? Teddy? Wait lang. Basta yung kamay ko eh. Pahingi naman kiss me gift. Manifesting naman ako kiss me gift, guys. Morning, this morning naman ah. Good evening, beautiful. No, it's a morning here. Hi, Jack. Hi, BM12. Shall we? Hi, Bud. Good. Bodsi. Hello, ID. Follow kita lang. Napalo na din kita. Napalo back na kita. Bodsi. Pahingi naman ako kiss me gift, guys. Pangpasaya lang ng araw ko. Hi po, good morning. BM12, good morning. Have a blessed Sunday. Sunday na kasi dito. Bakit sa inyo? Ayun, sa ibang bansa hindi pa siguro Sunday, diba? Right? Right. Tagasan ko. Davao ako. Hi, Jonathan. You're very so cute. Thank you so much. I know it's not true. Yerba mate. Hello. Guys, may gift niyo lang ako, guys. Masaya na. Tanggap ko. Bakit magkano yung bigay niyo sa akin? Sa Davao ngayon. Oo, nasa Davao. Hi, Panda. Wait lang ha. Non-follow. I can see your name. Sorry. I cannot see. Ikaw, taga saan ka, no? Bud. Bad. BM Shirt, taga saan ka? I'm dumb. Dum. Hello, ID. Japan. Diyan ka na nakatira. Hello, ID. ID Bit. Ha? Andy Polo Rizal. Wala oh. Good morning. Tayo pala. Gundam. Who is that man? I don't know. Who is it? Who is it? Ay, Diyos ko, ang hirap. Vito Italia. Ah? Ay. Tindihin nyo yung English ko, guys, ha? Hirap kasi. Slow mind pa ko ngayon. Pakis me gift nyo ko, guys.